Okay, next one. Wait lang mga mi ha. Okay, next. Wala sa sa Zara. Ay, shit, ito. Large self-tie mga madam. Large self-tie, cotton ng tela. Apaka-sexy, Diyos ko. XL on tag to mga madam. Carry to large XL. XL on tag. Self-tie. Branded by Valley Girl. Code po ako dito ng self-tie. Large XL best fit. Code ng self-tie, 380 pesos. Ayan. Okay, next one, XL mga madam. Very, very nice. Okay, this one is XL. Ganda ng, ng kulay. Ang ganda ng kulay, mga bakla. Tapos ganito siya, Full smock yung dito niya. Pwede nyong i-short sleeves. Ang ganda ng kulay. Best fit XL nga lang. Code ako XL, 380. XL for 380 pesos. Code ng XL mga madam, ha? Okay, next. Ay, ganda. Very summer. Small med mga madam. Adjustable strap po. Zipper back. Okay, small medium ha. Code ako blue 380. Blue 380 pesos. Code is blue for 380 pesos. Ano po yung black brown boho print? Malapit sa animal. Black brown. Ito, brand new by Alba Moda, best fit medium, very madam style din to mga miha. Very madam, medium, sobrang ganda ng tela. Code ako madam 380, madam 380 pesos. Code is madam. Ito, branded by Billabong, Diyos ko, sobrang cotton mga madam, size 12, large po. Okay, parang cotton linen, wrap around, pastel yellow. Tapos may belt pa, branded by Billabong. Aileen, kunin mo to. Code ako pastel 380, size large. Code ng pastel for 380 pesos. Okay, next. Ang ganda. Medium po. Medium, semi-large, side zipper mga madam ha. Uy, ang sexy nito, B. Medium, semi-large, code ako sexy for 380. Sexy for 380 pesos. Code is sexy. Code ng sexy ha. Pastel. Ano to? Si Madam Aileen Ranit. Ganda ng pastel. Madam Aileen, 1, 2, 3 yours na to. Second si Madam Abby. SM sa Caloocan, 95 lang ni. Ano tayo ha? Flat rate po. Ay, DL. DL Pastel, Ana Ramirez. Mi, binubulok. Okay, Miss Ana, 1, 2, 3 yours na to. Ang ganda nito, Mi. Okay, dito tayo sa sa Joy Joy. Wait lang. Mga bakla pa up nga ako. Ay, B, brand new by Asus. Size large to mga madam. US size large, branded by Asus, 680 to na mine. Miss Ana, pang office. Oh my God. Na mine for 680, brand new by Asus, US size 12 mga madam. US size 12, size large po with belt. Okay, hala, B, code ako SOS 380 lang. SOS 380. Size large yan ha, code SOS. Okay, next size 8, small medium. Ganda. Small medium mga madam, very comfy, very Sunday dress, very nice. Ayan. Okay, button down mga madam. Ganda. Code ako ng Sunday. 380, code is Sunday mga madam. Code Sunday for 380 pesos. Code is Sunday. Okay, next. Ay, ito maganda. Pang-office po, medium. Okay, best fit medium, semi-large, super duper nice. Papa-up sleeve siya na long sleeves mga madam ha. Tapos button down all the way. Working buttons yan mga madam. Medium large, code ako dito ng social.
Social, 380, social. Okay. SOS, Madam Abby, yours na po. Apakaganda nun, Miss Abby. Miss Abby, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miss Abby, yours na to. Okay, next one is Sunday. Double lock Sunday Barbarella. Dinoblock na mga madam si Sunday. Okay, asan na si Sunday? Ay, asan si Sunday? Sunday, ito yun, no? Sunday. Okay, Barbarella, yours na si Sunday. Second natin si Maribeth, si Desiree, si Sheila Amoma, si Jerabel. Ang dami niyo po. Jerabel, yours na si Social. Mahal, ano ka no? New minor. Pwede ako pa send ng details, ma'am. And down payment po, ha? Mga madam, pag walang down payment, wali. Ay, hindi. Minor na pala, Jerabel. Jerabel, minor ka na pala, mi. Sorry naman. Jerabel, yours na po. Jerabel Guzman. Okay, Jerabel, yours na to, ma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to. Jerabel, thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, next one is another Joy item. SF to Cavite, ma'am, 95 lang. Mga 1 to 2 items na yun. Or, depende po sa ano, ha? Basta flat rate namin is 95 po. Okay, next. Hala, Maxi. Okay, size large. Mark Angelo ang brand. Hindi ko ma-explain yung tela, pero ang ganda. Pop-up sleeves, mga madam. Size large with belt. Oh my God, ang ganda. Size large. Code ako dito, sayang. 380 lang, sayang. Code ng sayang for 380 pesos. Sayang. Code is sayang. Okay, next. Oh my God. Ito maganda mga madam. Brand new. Brand new by Next Linen. Size large po ha. Okay. Ayan. Pop-up sleeve siya. Super nice. Size large mga madam.